वर्षा दिन आसिया मात्रे बाड़ी बगीचार बहुत सारा छचिंद्रा होता है। बजार में बहुत सारा छचिंद्रा मिलता है। बहुत लोक को छचिंद्रा खायापी जमा भी पसंद ही न था कि आम आज छचिंद्रार बेसर मसला बनइबा जहाँ समस्ते हाथ चाटिकी खाइबे। नमस्कार, प्रतिदिन रोषई को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आपण मानक अनुरोध रहा जदि चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने। छचिंद्रार ये सुंदर रेसिपी बनवाई मुझे गोटे छचिंद्रा यूज करची। आपण क्वांटिटी हिसाब से कम बेसी करें जेहेतु मो छचिंद्रा टिके बहुत लंबा थिला मते काटिया सहज होगापी मुझे कौन करना छचिंद्रा को मझिरू काटी नहीं। एबे आमे छचिंद्रार चोपा छड़ाइबा। आपण कौन करेंगे ना छुरीर पछपटे छड़ाइबे ना पनिकी काटुंट पनिकीर पछपटे छड़ाई ने। छचिंद्रार चोपा बहुत नरम थाए सहजरे छाड़ी जीव। चोपा छड़ाई सारापर छचिंद्रा को आप भलसे धोई ने। धोई सारापर जा काटे काटा जमा भी धोइबेनी जेहेतु छचिंद्रा बहुत परिमाण पानी थाए। एबे मु छचिंद्रा को मीडियम पीस रे काटी नहीं। आपण पसंद हिसाब से छचिंद्रा को आप छोट बा बड़ पीस रे काटी नेबे। देखि पारुथिबे एठी मु सब छचिंद्रा को काटी नहीं। आउ गोटे कथा मन रखिथिबे छचिंद्रा को काटी सारा पर जमा भी धोइबेनी। एबे को गोटे साइड रे रखि नबा। चलंतु छचिंद्रा तरकारी बनइबा। सेथि गोटे कड़ाई बसैची। कड़ाई रे देई देबी गोटे चामच तेल। तेल जेतेबेले गरम हो जिवो एठी हमें कौन करिया ना काटिकी रखिथिबा छचिंद्रा को देई दबा। देई साला परे फ्लेम को एठी मीडियम टू हाई रखिबे। मीडियम टू हाई फ्लेम रे प्रथमे गोटे रु 2 मिनिट भाजी नेबे। जेहेतु आम छचिंद्रा रे बहुत परिमाण पानी थाए सेतिपई फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिबे। भाजी सारा परे कौन करिवे ना एठी कभर करनेबे। कभर करिकी पाखापाखि 3 रु 4 मिनिट एहीपरि छाड़ीदेवे जहाँफल छचिंद्रा रु पानी भलसे बाहरी जीव ता सहित छचिंद्रा मध्य भलसे सिझी जीव। 3 रु 4 मिनिट हो गलानी मुझे कभर काढ़ी नहीं। एबे हमें कौन करिया ना छचिंद्रा को एमती ऊपर तल करी टिके गोटे रु 2 मिनिट भाजी नबा। भाजी नहीं सारा पर फ्लेम को मीडियम रखिबा। मीडियम फ्लेम रे पाखापाखि 3 मिनिट एहीपरि छाड़ीदेवे जहाँफल जो पानी बाहर ना पानी भलसे मरीज। आ देखिए छचिंद्रा पूरा क्वांटिटी रे कम हो आपन देखिपारुथिबे छचिंद्रार साइज बहुत नरम हो गलानी। एबे मु गोटे मिनिट भाजी नहीं। भाजी नहीं सारा पर छचिंद्रा को काढ़ीकी गोटे प्लेट रे रखी नेबे। एठी मु कौन करछि ना गोटे मीडियम साइज रो आलू को चोपा छड़ाई मीडियम पीस रे काटिकी रखिथिली। आलू को देई देबी। आलू को देई सारा पर गोटे रु 2 मिनिट भाजी नेबे। फ्लेम को एठी लो टू मीडियम रखिबे। लो टू मीडियम फ्लेम रे कभर करनेबे। कभर करिकी आलू सिझिया पई पाखापाखि 3 रु 4 मिनिट छाड़ी देबे। आपण आलूर साइज जेते बड़ रखिथिबे सेही हिसाब रे छाड़ीबे। मु एठी 3 मिनिट छाड़ी 3 मिनिट पर एठी कभर काढ़ी नहीं। आलू भीतर भलसे सिझी जाइए। एबे टिके जस्ट लाइट ब्राउन कलर आसिया आलू को पाखापाखि गोटे रु 2 मिनिट एहीपरि भाजी नेबे। भाजी नहीं सारा पर गोटे मिनिट छाड़ीदेवे। तापर कौन करे ना आउ थरे गोटे रु 2 मिनिट भाजी नेबे। आलूर कलर देखंतु पूरा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आसिलानी। एठी आउ बेसी भाजीबानी। सबू आलू को कौन करिया ना काढ़ीकी जो प्लेट रे आमे छचिंद्रा रखिथिले सेही प्लेट रे आलू को मध्य रखि नबा। एठी मु आलू को काढ़ी नउची। काढ़ी नहीं सारा पर एठी हमें कौन करिया ना जो बड़का तेल अच्छी से तेल में कौन कर गोटे मीडियम साइज पियाज को पूरा फाइनली चॉप कर नहीं पियाज को दे दबा। पियाज को दे सारा पर एठी फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबा। लो टू मीडियम फ्लेम रे पियाज को पाखापाखि गोटे रु 2 मिनिट एहीपरि भाजी नेबे। भाजी नहीं सारा पर पाखापाखि 2 मिनिट छाड़ीदेवे पियाज जमती टे नरम हो जिवो आ भलसे भाजी हो जिवो। तापर लाइट ब्राउन कलर हवा जाए पियाज को भाजी नेबे। देखि पारुथिबे पियाज रो कलर पूरा पूरी चेंज हो गलानी। एतिकी ही भाजीबे आ बेसी भाजीबेनी। तापर मुझे कौन करछि ना गोटे मीडियम साइज रो टमाटो आ अदा रसुण कंचा लंका को भल कर पेस्ट बनै नहीं से पेस्ट दे दबा। पेस्ट दे सारा पर फ्लेम को मीडियम रखिबा। मीडियम फ्लेम रे पाखापाखि गोटे रु 2 मिनिट कषिबे जहाँफल अदा रसुण जो आम यूज करछे ना तार बास्ना टोटाली पळेइबो। मसलार स्वाद मध्य भल आसीबो। एठी पाखापाखि मु भलसे कषि सारलानी। एबे आमे कौन करिया ना स्वाद अनुसार दे दबा लुण। आधा चामच मु एठी लुण दे देबी। लुण दे सारला पर आकु आमे कौन करिया ना पाखापाखि टिके भलसे गोळेई नबा जहाँफल लुण जेहेतु आम ये यूज करचे टमाटो पियाज जदि टिके भी सिझी नथिबो भलसे सिझीजिव। लुण देके पाखापाखि गोळेई सारला पर मुझे कौन करिम ना गोटे रु 2 चामच पानी दे दबा। पानी देके आकु भलसे मिसेई नबा। आपण चाहिले एठी पियाज को मध्य बाटिकरी यूज करि परिबे। मु एठी काटिकरी भाजिकरी यूज करची। तापर एठी कभर कर नबा। कभर करिकी फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबा। लो टू मीडियम फ्लेम रे मु पाखापाखि 3 मिनिट एहीपरि छाड़ी देइथिली। 3 मिनिट हेई गलानी एठी हमें कभर काढी नउची।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଟିକେ ଭଲସେ ଚାପିକି ମିଶାଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ମିଶିଯିବ। ଏଠି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲା ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ତରକାରୀରେ ଆସିବ। କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନଥିବ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ନର୍ମାଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ଦେଇଦେଉଛି ଅଧା ଚାମଚ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଏତିକି ହିଁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ମସଲା ଆମ ଘରେ ଥାଏ ସେତିକି ହିଁ ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। ଏମିତି ଶୁଖିଲା ହିଁ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲସେ 1 ମିନିଟ୍ ରୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଶୁଖିଲା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯଦି ହାଇ କରିବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୁଖିଲା ମସଲା ତଳୁ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିନେବେ। କଭର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ, ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବେନି। ପାଖାପାଖି ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଉ ମସଲା ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଭାସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ମସଲା ଉପରେ ତେଲ ଭାସିବ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆମ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଉପର ତଳ କରି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 ଚାମଚ ସୋରିଷକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି, 1 ଚାମଚ ସୋରିଷର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷକୁ ଏଠି ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବନାଉଛେ, ଛଚିନ୍ଦ୍ରାରେ ସୋରିଷର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ ସୋରିଷ ଦେଇକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ସୋରିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମସଲାରେ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଦେବେ। ଅଧିକା କଷିଲେ ସୋରିଷ ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇକି 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କଷି ନେଇଛି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର୍ କେତେ ଭଲ ଆସିଲାଣି। ଏହିପରି ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ମୁଁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଅଧ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଅଧ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବି। ମସଲା ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ବେଶୀ ଆକୁ ମିଶାଇବାନି। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ମିଶାଇ ନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି ଜମା ବି ସିଝିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଆଉ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମସଲାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଅଛି ନା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ସହିତ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ମସଲା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଥାଏ, ବେଶୀ ପାଣି ରହିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିନେବେ। କଭର୍ କରିକି ତରକାରୀ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ, ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯଦି ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଅଧିକା ସିଝିଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ବନିଲା ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।